عمرہ کرنے کا سنت طریقہ. عمرہ ہوتا ہے ممی, عمرہ پرفارم کیا جاتا ہے جب حج کی یاترا پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دکھا رہے کہ کیسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ممی کے لیے تو بالکل ہی فرسٹ ٹائم ہے یہ, ہے فرسٹ ٹائم, بالکل فرسٹ ٹائم. تو یہی مین جگہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ویسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنا مین یہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد مدینہ آتا ہے جہاں پہ اللہ کے رسول جو ہے وہ گئے تھے, ٹھیک ہے, پھر گھر بنایا تھا انہوں نے, وہاں پہ فرسٹ مسجد بنائی تھی, ٹھیک ہے, وہ الگ اتہاس, لیکن مین جگہ یہی ہے. ہاں, تو سب کا دل آ کے یہیں رکتا ہے مین, تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آتے ہیں. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ اس طرح کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا تھا. تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے ڈیٹیل شروع سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے. سندر ہے عمرے میں کیا کیا چیز, احرام کی حالت میں کیا کیا چیز آپ کر سکتے ہیں, کیا کیا چیز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ عمرے کے ارکان کتنے ہیں, عمرے کے واجبات کتنے ہیں, کون سی دعا کب مانگنی ہے, بال کیسے کٹانے ہیں, وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں گے. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض, مدینہ منورہ سے. جو کپڑے ہوتا ہے نا, یہ لپیٹا جاتا ہے, اس میں کہیں پہ بھی سلائی نہیں ہوتی, بنا سلائی کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سب جان سکیں گے عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ زبیر بھائی پلیز ہمیں بتائیں کہ عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس وقت جو ہے میں موجود ہوں مسجد المیقات جسے ہم لوگ کہتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں. اس کا نام ہے میقات ذو الحلیفہ. میقات یلملم جو ہے وہ اہل یمن کے لیے ہے. میقات قرن المنازل جو ہے یہ اہل نجد اور اہل طائف وغیرہ جو وہاں سے آتے ہیں ان کے لیے ہے. اور اسی طرح میقات جحفہ جو ہے یہ ہے اہل شام کے لیے. اور ذات العرق جو ہے یہ اہل عراق کے لیے ہے. تو یہ 5 مطلب ہے کہ میقات ہیں, یہ 5 ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ نیت کے بغیر اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ ان جگہوں سے پہلے جو ہے آپ نے احرام پہننا ہے اور پھر اس کے بعد وہیں سے احرام بولتے ہیں اس کو جو پہنا ہوا. بہت سے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہوں گی کہ بھئی احرام کا صحیح باندھنے کا طریقہ. اس میں صحیح غلط کچھ نہیں ہوتا. مین چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی سفید چادر جس میں کوئی چیز سلی ہوئی نہ ہو, مطلب جیسے جس طرح عام پینٹ ہوتی ہے یا سلوار ہوتی ہے وہ سلی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے اندر الاسٹک ہوتی ہے, یا مقصد ہے کہ اندر سے ہی کچھ ایسا سسٹم بنا ہوگا جس سے آپ اس کو اپنے یہاں پہ روک سکتے ہیں. تو مین چیز جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی. تو آپ جس طریقے سے آپ کو باندھنا آتا ہے آپ اس طریقے سے باندھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر مجھے بہت ایزی لگتا ہے کہ میں اس طرح باندھوں. یہ دیکھیں, بسم اللہ, یہ بیچ میں سینٹر میں آ گئے, دونوں پلو جو ہے اس طرح آ گئے میرے پاس. یہاں سے میں نے اس کو پکڑا, یہاں سے, ٹھیک ہے, پھر ایسے یہ ایسے, یہ ایسے ہو گیا, پھر دوسری طرف سے بھی سیم ایسے, ٹھیک ہو گیا. یہ 2 جو ہے میرے ہاتھ میں آ گئے. پہلا لیفٹ والا میں نے اندر لے لیا, رائٹ والے کو میں نے ادھر باہر لے لیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں یہاں پہ ایک سیکنڈ شاید یہ سمجھ نہ آیا ہو, یہ رائٹ والا ادھر آ گیا, پھر لیفٹ والے کو بیک لیفٹ پہ لے کے گئے اور رائٹ والے کو رائٹ پہ لے کے آ گئے. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا صدر ڈھانپ چکا ہے. یہ کچھ بھی ہو جائے اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے, اوہ اچھا, یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل ایزیلی چل سکتے ہیں. یہ دیکھیں جدھر آپ جائیں, جتنا آپ اس کو کھولیں یہ 2 سے بھی زیادہ جو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی یہ سہولت ہے اس طرح باندھنے کا. اب اس کے بعد جو دوسری چادر ہے آپ کی سفید, اس کو آپ نے اس کو نکالے گے, اندر جو پہنا ہے نا یہ بھی پہنا, یہ دکھا رہے ابھی تو آپ کا احرام جو ہے بند چکا ہے صحیح. اکثر جو ہے میں اپنا سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے یہ استعمال کرتا ہوں. تو اب اس میں سے جو سامان ہے مجھے ضروری سامان یہاں سے اس میں ڈال کے اس کو بھی میں نے اپنے پیٹ پہ جو ہے یہاں پہ باندھ لینا ہے. اس کے بعد نیت کرنے سے پہلے میں نے کپڑے تو احرام کے پہن لیا, لیکن ابھی بھی میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کر سکتا ہوں جو کہ احرام میں نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر عطر لگانا, یہ اس کو میں ابھی لگاؤں گا, یہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ویزلین ہے, یہ اس طرح کوئی بھی اور جیل ہو, اس کا مرد حضرات کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب چلتے ہیں نا تو آپ صحیح میں
تو جسم آپس میں جب رگڑتا ہے تو زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا جو ہے استعمال ابھی سے کر لیں تو وہ تھوڑا بندہ جو ہے مطلب سکون سے رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ابھی بھی میں کنگھی وغیرہ کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں، ناخن وغیرہ بھی مجھے کاٹ لینے چاہیے۔ مستحب یہ ہے احرام جب آپ باندھتے ہیں تو آپ پہلے تو غسل بھی کر لیں، اس کے بعد جو بال وغیرہ ہیں کرما کرتے ہیں نا تو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بہت لوگ آتے ہیں نا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہ کر سکتے ہیں۔ ناخن وغیرہ اگر آپ کے بڑے ہیں تو ان کو بھی تراش لیں، بھلے آپ نے یہ کپڑے پہن لیے اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے۔ تو فی الحال جو ہے ہم اس کا استعمال کر لیتے ہیں آپ سب کے سامنے۔ پرفیوم ہو، عطر ہو، کوئی بھی چیز جو ہے آپ لگا سکیں، بہتر یہ کہ آپ اگر عود لگائیں، عطر لگائیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس وقت جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا احرام باندھنے کا طریقہ، اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے خوشبو وغیرہ بھی لگا کے ہی آئے ہیں گھر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو یہاں پہ جو ابیار ماشی ہے یا ابیار علی ہے جسے کہتے ہیں، ابیار علی میقات ذو الحلیفہ، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام باندھا تھا، اور یہیں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی تھی۔ تو ہم جو ہے اب عمرے کی نیت اس طرح کریں گے، لبیک اللہم عمرہ، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگائیں گے، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اگر خدا نخواستہ میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، کسی بھی وجہ سے میں عمرہ کرنے سے رک جاتا ہوں، واٹ ایور کوئی بھی وجہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، جس سے میں عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، تو میں اپنا احرام کھول لوں گا بغیر عمرہ کرنے کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اگر آپ نے عمرہ شروع کیا تو آپ کو مکمل کرنا ہے، اگر آپ نے حج شروع کیا تو آپ کو حج جو ہے مکمل کرنا ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا راستے میں راستہ خراب ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، اور آپ نے پھر واپس کل آ کے ڈیوٹی کرنی ہے، یا آپ کی جو ہے کوئی بھی آپ کا عذر ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مکہ نہیں پہنچ سکتے اور آپ عمرہ نہیں کر سکتے، یا پیچھے آپ کے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہاں سے واپس آنا ہے، تو اس شرط کی وجہ سے پھر آپ اپنا احرام کھول سکیں گے بغیر کسی دم کے، بغیر کسی جو ہے مطلب ہے کہ جزا اور سزا کے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہوگا۔ مزید آپ اپنے جو ہے فیڈ بیک وغیرہ دیتے رہیں گے تو اس میں ایزی یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے پھر میں جب دوبارہ ویڈیو بناؤں گا تو جو چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکیں گے اس میں انشاءاللہ ضرور کور کریں گے۔ یہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں احرام کی نیت کے لیے، تو یہ جو ہے اس کا نام ہی نفل نماز ہے۔ اگر آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی اس کی جو ہے احرام کی نیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ سنت ہے بعض علماء کے نزدیک، اور بعض علماء کے نزدیک سنت بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، جیسے بعض کچھ اور چیزوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت اگر آپ یہاں پہ ادا کر کے نیت کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو پھر بھی آپ یہاں سے گزرنے سے پہلے باہر سے ہی نیت کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور کام جو آپ کو احرام میں کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہڈی ہے نا اس کو کھلا چھوڑنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے جوتے جو ہے نا وہ پہنیں۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں، رحمت کی گھٹا کے سائے تلے حجاج کرام ہے محو سفر، لبیک کو لب پہ سجاتے ہوئے حجاج کرام ہے محو سفر، جو دفن تھے سینوں میں یارو۔ مدینہ سے، مکہ سے، جہاں سے بھی آپ احرام باندھ کے جب تک حرم نہیں پہنچتے تو سارے راستے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ تلبیت جو ہے کثرت سے کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب آپ تلبیت پڑھتے ہیں تو آپ کے لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، بیک پہ جتنے بھی جہاں تک آواز ہے آپ کی جاتی ہے تو آپ کے جو شجر ہیں، مطلب جو درخت ہیں، جو پتھر ہیں، وہ بھی آپ کے لیے شہادت دیں گے کہ آپ نے تلبیت پڑھی تھی۔ مدت سے ہجر کے ارماں اب تک میل وفا کرنے سارے،
हुजाज किराम है महवे सफर रहमत की घटा के साए तले हुजाज किराम है महवे सफर लब्बैक को लब पे सजाते हुए हजर अस्वद से जो है तवाफ़ शुरू होता है और वहाँ पे आपने जो अपना सीधा बाजू जो है बाहर निकालना है इहराम से। और यहाँ पे अगर आप हजर अस्वद से दूर हैं तो उसकी निशानी ये है कि इस तरफ जो है ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। आप यहाँ से जो है पहला तवाफ़ उम्रे के जो है 3 अरकान है। पहला जो है इहराम और नियत और दूसरा जो है तवाफ़ और सही। इहराम और नियत जो है हम करके आ गए थे और अब जो है हमने सबसे पहले तवाफ़ करना है। तवाफ़ के लिए जो है हमें 7 चक्कर लगाने हैं खाना काबा के तरफ, लेकिन उसमें चक्कर जो लेफ़्ट साइड है वो खाना काबा की तरफ होगा और जो राइट साइड है वो हमारी बाहर की तरफ होगी। तवाफ़ शुरू करने से पहले जो है हमें ये वाला जो बाजू है, हमें राइट वाला बाजू ये हमें बाहर ही रखना है ये पूरे तवाफ़ के दौरान। और तवाफ़ के लिए जो शुरूत है कि आपको जो है बावुज़ू लाजिम होना चाहिए। अगर वज़ू टूट गया तो फिर जिस चक्कर में आप थे वही चक्कर आपको वहीं से दोबारा से वहाँ उस जगह से नहीं बल्कि हजर अस्वद की शुरुआत से दोबारा से करना पड़ेगा। तो आइए तवाफ़ शुरू करें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हुजाज किराम है महवे सफर जो दफन थे सीनों में यारो मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मिले वफा करने सारे। हम रुके हैं नमाज के लिए, हम वज़ू में ही हैं, हमारा वज़ू नहीं टूटा, हम नमाज के लिए रुके हैं। तो हम नमाज के बाद यहीं से अपना तवाफ़ जो है कंटिन्यू करेंगे। तवाफ़ जो है वो आपने जब चक्कर लगाना है तो यहाँ से एक दरवाज़ा लगा हुआ है हतीम का, ठीक है, और एक दरवाज़ा यहाँ से लगा हुआ है। आप जब तवाफ़ कर रहे होंगे तो आप वहाँ से आएंगे तो आपने कभी भी हतीम के अंदर से गुज़र के तवाफ़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपका चक्कर पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये जो हतीम है ना ये काबा का हिस्सा है, मतलब ये जो खाना काबा है ये उसका हिस्सा है। इसको हतीम इस्माईल अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबा तमीर किया था तो ये सारा हिस्सा जो है उसके अंदर शामिल था। लेकिन बाद में जब कुरैश मक्का ने उस वक़्त उस ज़माने के हिसाब से हलाल पैसे से तमीर करना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर सके कि जितना बना हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जो है खाना काबा को गिरा के दोबारा से इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हदूद थी उसके मुताबिक बनाऊँ। लेकिन आपने फरमाया क्योंकि तुम्हारी कौम अभी अभी इस्लाम लेके आई है फ़तह मक्का के बाद, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम नहीं किया था। फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में जब वो यहाँ पे खलीफा थे उन्होंने किया था, लेकिन बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने या उसके बाद किसी और खलीफा ने, मुझे सही याद नहीं है, दोबारा से हतीम वाला हिस्सा गिरा के फिर से उसको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा काबा था वैसा ही छोड़ दिया। ठीक है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जो है रुकन यमानी है हजर अस्वद से जो पहला वाला रुकन है उसकी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तवाफ़ के बाद जो है आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है और उसमें जो है आपने पहली रकात में सूरतुल काफिरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। अगर ये ना भी करें तो फिर भी चलेगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप ये 2 आयतें जो है इनका विर्द करें रकात के अंदर। उसके बाद आप लाजिम नहीं है कि मकाम इब्राहीम के पास ही नमाज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो आप कहीं पे भी बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं उम्रे के दौरान, मतलब हरम में किसी भी जगह पे आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने जाना है ज़मज़म का पानी पीने और ज़मज़म का पानी पीने के बाद जो है आप लोगों ने फिर सफ़ा वल मरवा जो है वो शुरू करनी है। ठीक है। कुछ हसरतें थी पूरी करने
हुजाज किराम है महव सफर, काबा को नजर में बसाना है, हजरे असवद को चूमना है। जी, इस वक्त जो है हम सफ़ा वल मरवा के ऊपर पहुंच चुके हैं। सफ़ा की पहाड़ी से आप लोगों ने शुरू करना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी से शुरू किया था तो आपके ये अल्फाज थे, नब्दअ बिमा बदा अल्लाहु बिह, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा, वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी या जो कलिमात पढ़े थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। ये जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो है मुकर्रर पढ़ी थी। उसके बाद जो है आपके दिल में जो भी दुआ हो, आप वो दुआ क़िबले की तरफ रुख करके, जैसे अब हम खड़े हैं वैसे ही सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगनी है। फिर उसके बाद आपने अपना चक्कर जो है वो शुरू करना है। मर्द हजरात के लिए जब आप सई कर रहे होंगे, जब ये सब्ज़ लाइटें आएंगी तो आपको जो है हल्का हल्का से दौड़ के जो है जाना है यहाँ से, ठीक है। और ये सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औरतों के लिए लाजिम नहीं है, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो धक्के दे के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से भी चल सकते हैं, ठीक है। सफ़ा वल मरवा जो है इसके चक्कर जिस तरह हम तवाफ़ में जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे एंड होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सफ़ा में जो 7 चक्कर गिने जाएंगे, सफ़ा से लेकर मरवा की पहाड़ी जो कि इस तरफ है वहाँ तक एक चक्कर होगा, और फिर मरवा से लेकर सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर होगा। इसी तरह जो है आपके 7 चक्कर पूरे होंगे इस अंदाज से, सफ़ा वल मरवा से एक, मरवा व सफ़ा से लेकर एक, ठीक है। उसके बाद सफ़ा वल मरवा में सई के दौरान जो है तहारत की शर्त नहीं है जिस तरह तवाफ़ के अंदर है, और ये उम्रे का जो है तीसरा रुकन है। जब आप ये 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके तीनों अरकान उम्रा के मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आरज़ू दिल ही दिल में लिए, हुजाज किराम है महव सफ़र। यहाँ पे हमारी सई जो है सफ़ा वल मरवा के चक्कर जो है मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा के ऊपर जो है आपका 7वां चक्कर एंड होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई 2 रकात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उम्रे के लिए कोई 2 रकातें हैं, ठीक है। वैसे आपने कोई फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ी हो या तवाफ़ की 2 रकात अभी तक ना पढ़ी हो तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जितनी भी दुआ मांग सकते हैं आप दुआ मांगें, चलते फिरते उठते बैठते, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आने की तौफ़ीक अता फरमाए। और इसके बाद आपने जाके सबसे पहले जो है हजामत करानी है, तो आइए वहाँ चल के आपको बताते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जी, इस वक्त जो है हम हजामत कराने के लिए पहुँच चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो उनकी सुन्नत थी कि पूरा जो है आपने टिंड कराना है, मतलब गंजा कराना है, और आपने उनके लिए जो है 3 मरतबा दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन। और जो मुक़स्सिरीन हैं, मतलब जो थोड़े थोड़े बाल काटते हैं, उनके लिए आपने 1 मरतबा दुआ फरमाई। और जब आप थोड़े बाल काटेंगे तो फिर भी आपको सारे जिस्म के जो है बाल काटने हैं, ना कि एक थोड़े यहाँ से और थोड़े यहाँ से, ये सही नहीं है, बल्कि पूरे जो सर के बाल हैं आपको चारों तरफ से जो है उसके थोड़े थोड़े बाल काटने हैं। ज़रा आगे कैंची जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका है। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पे आने की तौफ़ीक अता फरमाए, उम्रा और हज की सआदत नसीब फरमाए। वीडियो ख़त्म करते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मतलब जैसे मम्मी है, ठीक है, मम्मी को तो अभी वैसा लग रहा होगा कि वाह इतना अच्छा ये है वो है, ठीक है, लेकिन अन्नू और मैंने जो है वो स्टार्टिंग से जो हज़रत उमर सीरीज से मतलब जैसे देखा था कि कैसा था, मतलब पहले का दौर वो कैसा था और अब कैसा, बिल्कुल करिश्मा है मम्मी, ठीक है।
तो मैं मम्मी को कौन सी मैं वीडियो दिखाऊं, आप बताना जो मम्मी पूरा समझ पाए, ठीक है। अभी तो इस वीडियो में कुछ कुछ समझ में आया है कि जब मक्का में जाएंगे कैसे धोती बांधनी है, कैसे पहनने हैं, जिसमें कोई सिलाई ना हो, कोई गांठ ना हो, तो ऐसे पहनने हैं, ओढ़नी है चादर ऊपर से, और फिर जाना है मक्का में, और उम्राह करनी है। उम्राह करनी है। उम्राह में हम थोड़ा परफ्यूम भी लगा सकते हैं, बाल भी कटवा सकते हैं, और क्या कहते हैं, नाखून भी काट सकते हैं। अच्छे से हम तैयार होके फिर मक्का के लिए निकलते हैं। और मक्का में भी हज चक्कर लगाने के बाद उसी को उम्राह बोलते हैं। हाँ, बाल कटवाने पड़ते हैं, तो थोड़ा थोड़े बाल सब कटवाते हैं चारों तरफ से। नहीं देख के मतलब हाँ। कैसा लगा, मतलब देखो कहीं पे ना देख के भगदड़ हो वीडियो रही है ना ना, कुछ, बिल्कुल बहुत सब शांत लोग, वीडियो शांति थी, सफाई थी, शांति वो थी, बहुत सफाई थी, बहुत सुंदर अच्छा लग रहा है वातावरण कितना। था, बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था कि देखते रहो। वीडियो बहुत ही अच्छी थी। तो इनकी नहीं, हमने इनसे पहले भी एक वीडियो देखी थी, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने 2-3 वीडियो हमने देख ली। सब कुछ दिखाया था। जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे ही उन्होंने बताया था कि कैसे तैयार होके जाना है मक्का में, और कैसे क्या बोलते हैं उसको, गुमराह करना है, उम्रा करना है, और वहाँ पे कितना अच्छा लगता है। और हमने कहा था कि हम भी कभी जाएंगे तो हमारा वो सपना है ना। तो जैसे वो है कि हम कभी मतलब बोर तो नहीं हो सकते देखते देखते, क्योंकि जितनी बार भी देखते ना मेरे को वो दौर याद आता, फिर ये दौर याद आता, तो बोर तो कभी नहीं हो सकते, और आप लोग भी कभी बोर नहीं हो सकते देखते देखते, है ना। तो मिलता है। कुछ नसीब वाला होता है वो जो वहाँ जाते होगा, नहीं तो हर कोई तो नहीं जा पाता इतना, क्योंकि दूर भी आप इतना में है। से कितने लोग वहां पे जा चुके हैं वो आप लोग बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक के सब्सक्राइब, हम भी अच्छा लगेगा कि भाई जो वहां जा चुके हैं वो हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।